बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फरवाज़ एमबी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, मुल्क के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। यानी जब से 3 रुकनी बेंच का मुतनाज़ फैसला आया है, तब से जो है वो हुकूमत मुतहरिक है। और इस हवाले से कल कौमी असम्बली में एक और करारदाद मंजूर की जाएगी। वाज़ेह है कि इससे पहले भी एक करारदाद मुतफ़क़ा तौर पर मंजूर की गई थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट से कहा गया था कि वो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात के हवाले से जिस तरह इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल दिया है उसी के मुताबिक करवाने पर करवाए। ताहम अदालत ने उस करारदाद को अनसुना कर दिया। और इसके अलावा नाज़रीन, हम बात करेंगे कि आज बिलावल भुट्टो जरदारी और मरियम नवाज़ ने भी जो है वो अदलिया पर वो खूब गरजे हैं, खूब बरसे हैं। और एक अहम तरीन नाजुक मौजू वो है इमरान खान का बुशरा बीबी से निकाह का मामला। अब वो मामला कहाँ तक पहुँचे हैं और उसकी शरई हैसियत क्या है, और मुख्तलिफ जो फतवे मौजूद हैं उन फतवों के मुताबिक जो है वो इमरान खान और बुशरा बीबी के निकाह की क्या हैसियत है, उस पर भी हम बात करेंगे। तो नाजरीन, सबसे पहले हम बात करते हैं मुल्क के हालात पर। नाजरीन, आपको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट की 3 रुकनी मुतनाज़ बेंच ने जिस दिन से पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में एक अपना इंतखाबात के हवाले से एक मुतनाज़ फैसला दिया है, और इस हवाले से जिस तरह अदालत ने या सुप्रीम कोर्ट ने कलाबाजियाँ खाई, जिस तरह सर्कुलर जारी किए, और जिस तरह जो है वो एक लार्जर बेंच बना के 6 रुकनी बेंच बनाकर जस्टिस काजी फायज ईसा के फैसले को मुस्तरद करने की या उसको जो है वो गैर मौसर करने की कोशिश की गई, उसके बाद हुकूमत भी मुतहरिक हो चुकी है। जिस तरह आपको पता है कि हुकूमत को कहा गया है कि जी 11 तारीख तक आपने जो है वो 21 अरब रुपए देने हैं, और बाकी जो चीज़ें हैं वो तो सब आपको पता है, लेकिन ये सब कुछ होगा कैसे? इस हवाले से हुकूमत जो है वो यूँ समझ रहे हैं कि हुकूमत एक जारहाना मूड में आ चुकी है, और इस हवाले से पार्लियामान में भी अदलिया से मुतालिक जारहाना अंदाज अख्तियार किया जा रहा है। अब ये जो जारहाना मामलात हैं या जो जारहाना अंदाज है, उसके अलावा भी बहुत कुछ हो रहा है। जिस तरह मैंने आपसे कहा कि पहली फुर्सत में मुमकिन है कि आने वाले 1 से 2 रोज़ के अंदर एक नज़रसानी की अपील दायर की जाए, और उसके अलावा जुडिशल मिसकंडक्ट की बुनियाद पर 3 रुकनी बेंच या फिर चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के खिलाफ जो है वो एक रेफरेंस दाखिल किया जाए। नाजरीन, आज जिस वक्त मैं वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इस वक्त वज़ीर आज़म की क़यादत में जो अपना हुकूमत की इत्तेहादी जमातें हैं उनके सरबराहों का अहम इजलास जारी है, और उस इजलास में तमाम उमूर पर गौर किया जा रहा है। नाजरीन, आज वज़ीर आज़म ने इस हवाले से खिताब भी किया, और उन्होंने जो इत्तेहादी जमातें हैं वो और कौम को जो है कौम को सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल से आगाह किया, और कहा कि आइन और कानून के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। यानी जिस तरह 3 रुकनी बेंच, 9 रुकनी बेंच, फिर 7 रुकनी बेंच, फिर 5 रुकनी बेंच, फिर 4 रुकनी बेंच, फिर 3 रुकनी बेंच, यानी बेंच पे बेंच टूटते रहे, लेकिन अदलिया को ये तौफीक ना हुई कि फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए। लेकिन जाहिर है कि अब हुकूमत की मर्जी है, सुप्रीम कोर्ट की मर्जी, उन्होंने तमाम चीज़ों को बाईपास किया। उन्होंने न सिर्फ बाईपास किया जो है वो अपना जो सियासी जमातें थीं या जो फरीक़ैन थे, न सिर्फ उनको बाईपास किया, बल्कि उन्होंने बहुत सारे अमूर को बाईपास किया। यानी उनके पास एक अहम और ठोस रीज़न था, जाहिर है कि कॉन्स्टिट्यूशनल रीज़न था कि विद इन 90 डेज इलेक्शन करवाने हैं। बस अब ये इलेक्शन कैसे करवाने हैं अब ये इलेक्शन कैसे करवाने हैं, किस तरह करवाने हैं, इस तरह जिस तरह से पहले वाले व्लॉग में मैं आपको बता चुका हूँ कि जो है वो वज़ीर आज़म भी खुद बन गए थे, वज़ीर दिफा भी खुद बन गए थे, और वज़ीर ख़ारजा भी दाखिला भी खुद बन गए थे, इलेक्शन कमीशन भी खुद बन गए, वज़ारत ख़जाना भी खुद बन गए, और सब कुछ खुद बन के खुद ही एक शेड्यूल बना के और ख़ुद ही फैसला सुना दिया। तो जाहिर है कि ऐसी सूरत हाल में तसादुम तो पैदा होगा। इस हवाले से आज मरियम नवाज़ ने भी एक वकला कन्वेंशन से खिताब किया,
اور اس میں بھی انہوں نے سخت لب و لہجہ استعمال کیا، اور اس کے بعد جو اجلاس چل رہا ہے اس میں جن امور پر تبادلہ خیال کیا جا رہا ہے اس میں دو تو میں نے آپ کو بتا دیے کہ پہلی نظر ثانی کی اپیل ہے، اور دوسرا جو ہے وہ جوڈیشل مس کنڈکٹ پر ریفرنس داخل کرنا ہے، اور تیسری جو اہم ترین بات ہے وہ یہ ہے کہ ایمرجنسی کا نفاذ، اور اگر حکومت اس پر عمل نہیں کرتی اور وزیر اعظم کو جو ہے وہ نااہل قرار دے کر اور اس کی حکومت ختم کر دی جاتی ہے تو پھر دوسرا وزیر اعظم کیر ہوگا۔ آج کے اس اجلاس میں ظاہر ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف، مولانا فضل الرحمان اور دیگر تمام جو فریقین ہیں، خالد مقبول صدیقی وہ بھی شریک تھے، آصف زرداری، زین بگٹی، نواز شریف اور دیگر رہنما جو تھے وہ ویڈیو لنک کے ذریعے اس اجلاس میں شریک ہوئے۔ تو بہرحال اس اجلاس میں ایمرجنسی کے نفاذ پر بھی غور کیا گیا۔ ناظرین، پاکستان میں یہ کوئی پہلی بار تو خیر نہیں ہوگا، لیکن پاکستان اس وقت ایمرجنسی کے نفاذ کی طرف بڑی تیزی سے بڑھ رہا ہے، اور عدلیہ اس کو روکنا بھی چاہے تو اس مرحلے پر اس کو روکنا بہت مشکل کام ہے۔ ناظرین، جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ یہ بہت مطلب معاملہ کوئی مذاق نہیں ہے، اور معاملات بہت زیادہ ہاتھ سے نکل چکے ہیں، معاملات ہاتھ سے بگڑ چکے ہیں، کیونکہ اس کی وجہ بنیادی طور پر عمران خان ہے، اور عمران خان نے جس بے دردی سے بلا وجہ اسمبلیاں تحلیل کیں اس کی وجہ سے حکومت کو اس وقت 21 ارب روپے کا نقصان فضول میں اٹھانا پڑ رہا ہے۔ اگر وہ اسمبلیاں تحلیل نہ کرتا تو یقیناً یہ 21 ارب روپے کا نقصان ہمیں نہ اٹھانا پڑتا، اور پھر بھی اگر قوم نہ سمجھے تو کیا کریں۔ اس کے علاوہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ تقریباً 9 نشستوں پر جو عمران خان نے انتخاب لڑا تھا ان پر بھی تقریباً 4-5 ارب روپے کا خرچہ ہوا تھا، یعنی یوں سمجھ لیں کہ مجموعی طور پر 25 ارب روپے اس قوم کے اوپر بوجھ ڈالا جا رہا ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ عدلیہ اس پر کچھ بھی نہیں کہتی، کیونکہ عدلیہ نے ایک مائنڈ بنا لیا ہے کہ ہمیں اپنے لاڈلے کو لانا ہے، کیونکہ ظاہر ہے ان کے پیچھے جو ہے وہ ان کی ازواج، ان کے بچوں، ان کی فیملیوں اور ان کے خاندان کے افراد کا دباؤ ہے، یعنی وہ قانون اور آئین کا دباؤ نہیں لے رہے۔ یہ قمر جاوید باجوہ نے کہا ہے کہ یہ جو دباؤ ہے یہ بہت جلدی لے لیتے ہیں۔ تو بہرحال ناظرین، آج جو ہے وہ بلاول بھٹو زرداری نے انتہائی اہم خطاب کیا ہے خیرپور میں۔ خیرپور میں انہوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم نہیں مانتے کہ ملک میں انصاف کا کوئی ادارہ بھی موجود ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ادارے میں چند افراد ضد پر اتر آئے ہیں اور سیاست کر رہے ہیں، اگر سیاست کرنی ہے تو تیاری پکڑیں، ہم آپ کا سیاست میں مقابلہ کریں گے، ان کٹ پتلیوں کو جواب دیں گے، تخت لاہور میں بیٹھ کر ان غیر جمہوری قوتوں کو جواب دیں گے۔ بلاول بھٹو زرداری کا لب و لہجہ انتہائی سخت تھا۔ انہوں نے مزید کہا کہ جو ہے وہ کہا کہ انہی عدالتوں کی وجہ سے قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی پر چڑھایا گیا، انہیں شرم نہیں آئی، خیال نہیں آیا۔ ہم نہیں مانتے کہ اس ملک میں انصاف کا کوئی ادارہ ہے۔ آج تک کسی جج نے شہید ذوالفقار علی بھٹو کا کیس نہیں سنا۔ ججز جو مشرف کے ساتھ ملی بھگت کر کے 11 سال کی امریت کی اجازت دے دیتے ہیں، جبکہ شہید بے نظیر بھٹو شہید ہوئیں تو ججز کو غیرت نہیں آئی کہ انہیں انصاف دیں۔ ناظرین، اس کے علاوہ بھی بلاول بھٹو نے کہا کہ عوام کے حقوق کے تحفظ کے لیے تیار ہوں، نہ میں اپنے نانا اور نہ ہی اپنی والدہ کو انصاف دلا سکا، اور عمران خان اور سابق اسٹیبلشمنٹ مانتے ہیں کہ انہوں نے آئین پر ڈاکہ مارا۔ ناظرین، یہ انتہائی سخت لفظ ہے، کیونکہ اس وقت تک انہی ججوں نے کبھی کسی عامر کو نہیں کہا کہ آپ غیر آئینی طور پر بیٹھے ہیں، کسی عامر کو جو ہے وہ نااہل نہیں کیا، اور نہ ہی کسی عامر کے خلاف جو ہے وہ آئین کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کا منہ کھلانا، ان کی زبان بولی۔ تو بہرحال ناظرین، اس وقت سچویشن جو ہے عدلیہ نے بہت کرٹیکل کر دی ہے، اور عدلیہ میں بہت بڑی تقسیم پائی جا رہی ہے، اور عدلیہ کی یہ تقسیم میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اب یہ تقسیم بغاوت کا روپ اختیار کر چکی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے۔ تو بہرحال ناظرین، جس طرح میں نے کہا کہ اپنا بشرا بی بی اور عمران خان کا نکاح کا معاملہ
पिशावर की एक अदालत में चला गया है और इस केस के हवाले से जो है वो इमरान खान और बुशरा बीबी का निकाह पढ़ाने वाले मुफ्ती मोहम्मद सईद का अदालत में बयान जमा करवाया गया है, जो सामने आया है। निकाह ख्वाह मुफ्ती मोहम्मद सईद ने निकाह से मुतालिक बयान 18 जनवरी 2023 को दिया। मुफ्ती सईद ने कहा कि जनवरी 2018 में लाहौर डिफेंस में इमरान खान और बुशरा बीबी का निकाह पढ़ाया। ओन चौधरी और जुल्फी बुखारी बतौर दो गवाहन निकाह की तकरीब में शरीक हुए। निकाह से कबल दरियाफ्त किया कि बुशरा बीबी की शरई तौर पर निकाह के काबिल हैं या नहीं, तो बुशरा बीबी के हमरा खवातीन के जवाब मिलने के बाद उनका निकाह इमरान खान के साथ पढ़ा दिया। मुफ्ती सईद ने कहा कि मुख्तलिफ ज़राए से मालूम हुआ कि बुशरा बीबी ने साबका शौहर से तलाक के बाद मुफ्ती सईद ने कहा कि मुख्तलिफ ज़राए से मालूम हुआ कि बुशरा बीबी ने साबका शौहर से तलाक के बाद इद्दत पूरी नहीं की और 1 माह बाद इमरान खान और बुशरा बीबी को तलब किया और इमरान खान और बुशरा बीबी को शरई तौर पर इद्दत पूरी होने के बाद दोबारा निकाह पढ़ाया। जुडिशल मजिस्ट्रेट नसर मिनल्लाह दरख्वास्त पर 8 अप्रैल को समाप्त करेंगे। नाज़रीन, अब इस हवाले से सवाल ये पैदा होता है कि अगर कोई औरत दौरान इद्दत निकाह सानी करे तो ये जायज़ नहीं होगा, बल्कि ये हराम है और ऐसा अक़द बातिल है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सूरह बकर की आयत नंबर जो 135 में फरमाते हैं, और इस दौरान अक़द निकाह का पुख्ता अज़म ना करो यहाँ तक कि मुकर्ररा इद्दत अपने इंतहा को पहुँच जाए। नाज़रीन, इद्दत से पहले निकाह करना बहुत ही मायूब है और संगीन गुनाह है। नाज़रीन, एक और फतवा है, उसमें कहा गया है कि फतवा नंबर 990 है और इसकी आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। उसमें कहा गया कि दौरान इद्दत निकाह करना बातिल है। अगर किसी ने दौरान इद्दत निकाह कर लिया हो तो उसको चाहिए कि फ़ौरन जुदाई अख्तियार कर ले और इद्दत मुकम्मल हो जाने के बाद दोबारा निकाह करे। तो नाज़रीन, एक और फतवा है जिसमें कहा गया कि तलाक के बाद जब तक इद्दत न गुजर जाए उस वक्त तक उस औरत का निकाह किसी और से करना जायज़ नहीं, ख्वाह तलाक देने से पहले शौहर और बीवी में तवील अरसे से मुलाकात की नौबत ना आई हो। इद्दत में किया गया निकाह शरन बातिल होता है। इसलिए बकर और बंदा में तफरीक ज़रूरी है। अगर बकर से बंदा का निकाह करना हो तो इद्दत के बाद किया जाए। तो नाज़रीन, इसके अलावा जो है वो एक और फतवा है, उसमें एक जो है वो सवाल किया गया था और उसके जवाब में फतवा दिया गया कि इद्दत में निकाह करना नाजायज़, हराम और जहन्नुम में ले जाने वाला काम है, बल्कि इद्दत में तो निकाह का पैगाम देना हराम और गुनाह है। अगर किसी ने इद्दत में निकाह किया तो उसको यानी उसके मुतालिक तफसील दर्ज झेल है। मज़ीद कहा गया कि अगर मर्द को निकाह के वक्त औरत की इद्दत में होना मालूम हो तो ये निकाह बातिल हुआ, यहाँ तक कि अगर मियाँ बीवी के मामलात यानी हम बिस्तरी भी हुई तो ये जना हुआ और इस दूसरे निकाह की कोई इद्दत नहीं और इसमें जो है वो और इसमें मुतारिक की भी ज़रूरत नहीं और फ़ौरन एक दूसरे से जुदा हो जाएं और पहले शौहर की अगर अभी इद्दत बाकी है तो इद्दत उसे गुजार कर उसे जो है वो दूसरे से या किसी और से निकाह कर सकेगी। अगर यहाँ शौहर की इद्दत ख़त्म हो गई है तो फ़ौरन उसे दूसरे से या किसी से भी निकाह कर सकती है। नाज़रीन, मज़ीद कहा गया है कि ये फ़ेल इस्लाम की तालीमात के ख़िलाफ़ है और ये जुर्म है। यानी जो है वो ये जो कानूनी अगर पहलू से उससे देखें नज़रिए से तो ये फ़ेल इस्लाम की तालीमात के ख़िलाफ़ है और ये जुर्म है। इन्फोर्समेंट ऑफ हुदूद आर्डिनेंस 1979 के तहत जना के इर्तिकाब होता है। इसके अलावा नाज़रीन जो है वो कहा गया है कि इद्दत पूरी होने से पहले किसी अजनबी शख्स से निकाह करना शरीयत के रूह से हराम और गुनाह कबीरा है। अल्लाह ताला ने मुतलिका यानी गैर हमला औरत की इद्दत से मुतालिक इरशाद फरमाया, और तलाक याफ्ता औरतें अपने आप को 3 हैज़ तक यानी अक़द सानी के लिए रोके रखें। सूरह बकरा 228। तो नाज़रीन, ये चीज़ें तमाम मौजूद हैं और 8 अप्रैल से इस केस की बाकायदा समाअत शुरू हो रही है
اور اس میں استدعا کی گئی ہے کہ جیسا کہ عمران خان نے جو ہے وہ ایک سنگین شرعی گناہ کیا ہے اور اس فعل کی وجہ سے عمران خان کو نااہل قرار دیا جائے، یعنی جو شخص دین کو اس طرح مذاق سمجھتا ہو اور جو شخص دین کے لیے یعنی اس کو پتہ ہو کہ عدت پوری نہیں ہوئی پھر بھی وہ نکاح کر کے زنا کا ارتکاب کرے تو وہ شخص جو ہے وہ ہمیں کھڑے ہو کر ایاک نعبد و ایاک نستعین کہہ کر امر بالمعروف کی باتیں سمجھائے اور ہمیں بیٹھ کر ریاست مدینہ کے خواب دکھائے۔ تو کیا ریاست مدینہ میں بھی اسی طرح ہوا کرتا تھا کہ جو جن عورتوں کی عدت ختم نہیں ہوتی تھی، پوری نہیں ہوتی تھی، ان سے نکاح کر لیا جاتا تھا؟ ناظرین، واضح اس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر میاں بیوی کے درمیان کافی عرصے تک تعلقات نہ بھی رہے ہوں تو بھی عدت پوری کرنی ہے۔ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ فرمان ہے، یہ ہم جس اسلامی معاشرے میں رہتے ہیں یہ اس میں اللہ نے ایک حدود مقرر کی ہیں، لیکن جو شخص جان بوجھ کر ایسی غلطی کرے تو پھر ایسے شخص کو صرف نااہل قرار نہیں دیا جانا چاہیے بلکہ اس کے لیے کوئی اور سزا بھی مقرر کی جانی چاہیے۔ تو بہرحال ناظرین، جس طرح میں نے شروع میں کہا کہ پاکستان جو ہے وہ تیزی سے جو جا رہا ہے ایمرجنسی کی طرف، اور ایمرجنسی کے نفاذ کے علاوہ اور کوئی راستہ ہے نہیں، کیونکہ حکومت انتخابات کروانے کے لیے تیار نہیں ہے اور اس وقت ہمارے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ جو ہے وہ ایک انتخابات ابھی ہوں، پھر بعد میں انتخابات ہوں، پھر ابھی پیسے جائیں، پھر بعد میں پیسے خرچ ہوں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ عدالت کو بھی سوچنا چاہیے کہ مطلب عدالت کہتی ہے نا کہ ہم ٹائم بڑھا سکتے ہیں، تو اب ٹائم بڑھا دو، کیا ہو جائے گا؟ کسی عدالت میں اتنی ہمت ہوئی کہ عمران خان کو بلا کر پوچھے تو صحیح کہ بھائی تم نے اسمبلی تحلیل کی کیوں اسمبلی تحلیل کروائی؟ جب پنجاب کا وزیر اعلیٰ کہہ رہا ہے کہ چودھری فواد چودھری اگر 2 دن جیل میں رہ جاتا تو اسمبلی تحلیل ہونے سے بچ جاتی۔ تو بہرحال مسئلہ یہ ہے کہ عدلیہ ون وے چلی ہے، عدلیہ عشق عمران میں بہت غلط یعنی ایک بہت متنازع راستہ اختیار کیا، متنازع فیصلہ کیا، اور اس متنازع فیصلے کے ثمرات اور جس کے نتائج ہوں گے وہ بڑے خطرناک ہوں گے اور وہ عنقریب ہم سب کے سامنے ہوں گے۔ تو ناظرین، اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان نواز بھٹو کو اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ۔